Hi guys! Welcome si Brad. Hello guys. Kumusta naman po kayo dyan Oh sa guys. bahay nyo, guys? Tignan niyo po. Ayan guys. Doon tayo sa kwarto tayo. Sobra guys. Halip po kayo guys. Punta po tayo So po guys. Ano guys? Yung akin guys. Ang ganda dito guys. Ayun guys oh. Ayan guys. Sobrang ganda po talaga dito. Kasi po guys. Ayan po si Brad bungi guys. Kasi So po, guys. Alam niyo naman po. alam niyo po umusog naman na- guys. Kasi Alam si niyo Babalo naman po. guys. Si Babalo guys. Ano nakakatawa? Sabi niya nakakatawa. Ayusin mo. Sabi ni So Babalo. guys, kamusta naman po kayo dyan guys? Na-miss po namin kayo. Wait lang. Uy, ayusin mo sabi ni Papa. Hi guys. So po guys, ito po si Brad namin. Hi guys, welcome. Hi guys, welcome guys. Magandang ano po guys, magandang hapon po guys. Magandang So, hapon guys, po guys. So guys, Diba, guys? ito nga po pala si Brad. So po guys. Bye-bye guys. So po. Shout out kay Rapitol po at kay Iban Alawi. Bye-bye.